देखंतु केते कलरा ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖେଇ ଦିଏ ଏटा टाइम मिली पारुनी देखुଛନ୍ତି तो बो मोर एप्पल बेरी को हार्वेस्ट करचंती बो देखुଛନ୍ତି तो केते बड़ ହେଇଛି बो आउ टिके देखेई दियो ना सेटा नुहे पूरा पाछियाटा पाछियारे मु रखिछि देखुଛନ୍ତି केते बढ़िया हेलो फ्रेंड्स मु जितांशु पुणी थरे मो चैनल को स्वागत करछि तो कौन ना टेरेस गार्डन रे हमर किछिटा गछ लागिछि जोटा कि सब माने फल गछ लागिछि किछि पनिपरिया गछ लागिछि तो तार कौन ना हार्वेस्टिंग टाइम आसीगलानी मते टाइम मिल पार नै सेत पय मु करि पार नै हार्वेस्टिंग तो बहुत टाइम पर बो मोट कहचंती आज हार्वेस्टिंग करबा तो आज हमर कौन सब बगीचा रे हार्वेस्टिंग होउछि सेटा हम देखिबा वीडियो रे आउ आपण माने एमतिया टच रे थांतु तो आगु को बढ़िबा तो बो मोर आज मो सहित सहयोग करेंगे कहीं आम दी जन जाक आज फुल टाइम बाहर करचु कहीं बहुत सब काम भितर एगुड़ा सब आम करिया पड़ची तो हार्वेस्टिंग बो करिया तो सब कौन आमर कलरा लगी सेटा हो गलानी माने कलरा अधे पाची भी गलानी ताकू मु भी तुड़ीबी ता सहित सिंह देखुचंदी केते बढ़िया सिंह होईची इठी चलो बो सिंह गुड़ा तुड़िया स्टार्ट करदवा प्रथम मोर दर्शक माना को हेलो हाय नमस्कार ए जो सिंबो हेइची तुलिबा आ कलरा तुलिबा आ जहा परिबा हेइची कोन नाही देखिबा तुलिबा सब तो एई देखंतु सिंबो मु तुलुची सब पाकळ हे गलानी आमे नेकी भी खाइलुनी आउरी भी अछि आको तुली नेले से आउरी हबो बहुत हबो एइटी भी अछि बो हां अच्छी ऊपर अच्छी सेठी अच्छी वो मोर एतिकी सिंह बाहर करचंती आउरी ऊपर को सिंह अछि सेटा हम पछरे माने तोळीबा हला ता सहित हम आपन को देखिया को चाहूची कलरा भाडी हमर हेची केमतिका आहा देखंतु केते कलरा हेची देखुचंती देखै दिए एटा टाइम मिली पारुनी देखुचंत तो केते कलरा पूरा से भीतर पर्यंत है कलरा बाड़ किसी कलरा भी पाची गलानी आ किसी सेपट को होईची एटा भी मु तोड़ीबी देखा होतबे कि नै मते जानि पारुनी किंतु आपण जदि फल से नोट करिवे देखिए केते बडा कलरा है देखंतु तो आपको भी हार्वेस्ट करिया तो पछपटरो जाई कि ना किछटा तोड़ी ता सहित बो भी मोर किछि हार्वेस्टिंग करतनी बो काडो एइठी देखो केते हेइची आमे 2-3 थर तुली की भी खाई सालुन आहुरी हेइची कसी उडा बो छाड़ी दबा जउडा बड़ हेई गलानी ताको आमे नै जिवो माने सब देखा होची कोरा होची किंतु टाइम मिलुनी एवडा तोलिया पे व्यस्त बहुल जीवन भितर जी जार टाइम बाहर करके आसुंदी मो बो तांकर आ मु मोर सेपटरे मोर व्यापार बो रही गला से आ किछ अछि ना सेठी रही गला देखि छाड़ा मुना सेटा मु नै नुची रो ना 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 एठी हो हां वाह एई तो साइड रे लगा है तो ताकू मो हस्बैंड इनती सब भाड़ी कर दे से पड़े जाइए तौड़ को नुची गला बो तले अच्छी आज मो बो किछि लेंबू भी हार्वेस्ट करिवे लेंबू तो सब बेले जाउसी पुणी भी लेंबू नबा खाइबा पे ता सहित बो मोर किछि धनिया पत्र आ हा हा धनिया पत्र को देखला को पूरा परे लोभ आस जाउ जो केते के हबो आ मेथी साग ओ हां मेथी साग टिके नबा हां तो मेथी साग भी हमर लागिची बहुत सारा ताको भी टिके हार्वेस्ट करिया शीत दिनिया जिंस
मेथी शाग ହେଇଗଲା ପଖାଳ ସହିତ ପୁରା ମଜା ଆସିଯିବ। ଭାତ ସହିତ ପଖାଳ ସହିତ ରୁଟି ସହିତ ସବୁ ସହିତ ଭଲ ଲାଗେ। ବୋଉ ମୋର ଆଜି ପୁରାପୁରି ଶୀତ ଦିନିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ବଢିଆ ଆମର ଲଙ୍କା ଗଛରେ ଲଙ୍କା ହେଇଛି, ଏତେ ବଡ ବଡ ଲଙ୍କା। ବୋଉ ଏଇ ଲଙ୍କା ନିଅ, ପୁରା ଝାମା ହେଇଯିବ, ଝାମା ପାଟି ହେଇଯିବ। ଏମିତିଆ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବାଡିରେ ବାହାରିବ, ଆପଣ ନେଇକି ଖାଉଥିବେ, ପୁରା ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ସବୁଠୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଏବେ, ଫ୍ରୁଟ ଉପରକୁ ଆମେ ଆସିବା। ଫ୍ରୁଟ ବୋଉ ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ଚାଇନା କମଳା। ଏ ପାଚି ଗଲାଣି, ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରୁଛେ ଆମେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ନେଇ ପଳଉଛେ, ଖାଉଛେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଟା ହଉଛି ଚାଇନା କମଳା। ବହୁତ ଖଟା, ପୁରା ଲେମ୍ବୁକୁ ବି କାଟିଦବ ଇଏ। କିନ୍ତୁ ତା ଫ୍ଲେଭର ଭଲ। ଏଇଟା ଦେଖବ, ଏଇଟା ବଢିଆ ହେଇଛି, କରିବା ଏଇଟା ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ତାର କେତେ ଫ୍ଲେଭର ବଢିଆ ଟା ନେତାଟା ହେଇଛି। ତାର ଫ୍ଲେଭର ଟା ବହୁତ ବଢିଆ, ପୁରା କମଳା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ମିଶାମିଶି ଫ୍ଲେଭର। ଏଗୁଡା ସବୁ ଚାଲିଛି ଶୀତ ଦିନିଆ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ। ତା ସହିତ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆମର ହଉଛି ଆପଲ ବେରୀ। ଆପଲ ବେରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେମିତିଆ ପାଚି ଆସିଲାଣି। ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଆପଲ ବେରୀ ବାହାରିବ। ହାତରେ ତୋଳନି ହବ। କଣ୍ଟା ଅଛି ନା। ମୁଁ ବି କିଛି ତୋଳିନିଆ, ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ବଢିଆ, ପୁରାପୁରି ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଟା ପୁରା ମିଠା, ମାନେ ବହୁତ ମିଠା। ବୋଉ ମୋର ଆପଲ ବେରୀ କୁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ବଡ ହେଇଛି। ବୋଉ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ନା, ସେଇଟା ନୁହେଁ, ପୁରା ପାଚିଆଟା। ପାଛିଆରେ ମୁଁ ରଖିଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ବଢିଆ, ପୁରାପୁରି ଆକୁ ଆମ ପତିକା ପୁରା। ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ମ୍ୟାଚୁଅର ହେଇଯାଇଛି, ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ। ତ ଆମର କଣ ନା, ଟମାଟୋ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ନେଇକି ଖିଆ ହଉଛି। ଆଜି ବୋଉ କିଛି ଟମାଟୋ ବି ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରିବେ। ଓ ଏଇ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଆମେ ଲଗେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଆମର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। ଆମର ସବୁ ମାନେ ସିଜିନରେ ଲଗଉଛେ, ତେଣୁ ଏବେ ଯେଗୁଡା ଲାଗିଛି ପଛରେ ବାହାରିବ। ଏଟା ଆଗୁଆ ଲଗା ହେଇଥିଲା, ଏଟା ଏବେ ବାହାରୁଛି। ପାଚୁଛି, ନେଇ ଯାଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଆଉ ଯେତିକି ଦରକାର ଆମର, ସେତିକି ଆମର ଧର ଦରକାର ହେଲା ଆଜି କିଚେନ ଗାର୍ଡେନ ଏଟା। କିଚେନ ଗାର୍ଡେନ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଆମେ ନେଇକି ଯାଉ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆଜି ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବୋଉ ଆଜି ଆପଲ ବେରୀ ଟା, ସେଟା ବହୁତ ଜଲଦି ସରିଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ମୁଁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରିନେଲି। ଆଉ ଟମାଟୋ, ମେଥି ଶାଗ, ଆଉ ଏଇଟା ଧନିଆ ପତ୍ର, ଆଉ ଚାଇନା କମଳା, ଲେମ୍ବୁ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଶିମ୍ବ, କଲରା। ଆଉ କଲରାର କିଛି ମୁଁ ପାଚିଲା କଲରା, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ମୋର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ହେଲା। ତାପରେ ମଞ୍ଜି ମୁଁ କରିବି, ଚାରା କରିବି, ପୁଣି ଗଛ କରିବି। ଆଉ ଏଇଟା ଆପେଲ ବେରୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ବୋଉ ମୋର କେମିତିକା ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କଲେ ଆଜି ଆମର ଟେରେସ୍ ଗାର୍ଡେନରେ। କାହିଁକି ନା ଟେରେସ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଆମର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ନା କିଛି ପନିପରିବା ବାହାରେ, କିଚେନ ଗାର୍ଡେନ ଆମର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବାହାରେ କରୁ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ନଉ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ଗଛ ବି ସବୁ ଲାଗିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମ୍ ଜିତାଂଶ ଶେଖର ଓଡ଼ିଆକୁ ଫଲୋ କରିନେବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।